বেলাইন হামবাই তিনি 25শে মার্চ 2022 जों Ipft এবং চীনের যত অ্যালাইড অ্যান্ড ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন মিলিয়ে আতিশা Ipft, Iwft, Tipra Contract Bodol, Indigenous Motor Worker Union, tei TNE, bebak ni wan sukmungbai, जों kaisa press meet khai tongo, fainai 2 এবং 3 এপ্রিল 2022 দশরথ মেমোরিয়াল অডিটোরিয়াম হল চীনা Ipft তিনি Ipft স্টেট কনফারেন্স পঞ্চম স্টেট কনফারেন্স ও কনফারেন্স চীনা Ipft তিনি যত অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার্স এমসিসি তাই ডিভিশননি রিপ্রেজেন্টেটিভ বেবাকনন ছয় জরাও আই মানজাকনানি বাগৈ অবগ তাই চিনি Ipft তিনি যত অ্যালাইড অ্যান্ড ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন যত লিডার্স বরকনব চিনি ও কনফারেন্স আই মানজাকনানি বাগৈ অবগ তাকলাইনি যে কনফারেন্স ও বেলাই ইম্পর্টেন্ট তামনি বাগৈ হিমবা প্রত্যেক 3 বছর পর পর চীনি রাজ্য কমিটি অর্থাৎ চীনি সেন্ট্রাল যে এক্সিকিউটিভ কমিটি আবো রিফর্ম অঙ্গ তাকলাই বো রিফর্ম নাই Kwtal কমিটি রিফর্ম খাংকাই বনিয়াগুলো जों गोबांमा Kwtal वानसकमं डिसिसन जों नाहालायनाय आबन बागै 6 जराव गोबां कुखाय प्रत्येक डिविजननि चीनी Ipft Ipft Iwft आतिशा कन्ट्राक्ट बदल मोटर वर्कर यूनियन ताई TNE যত চীনে আদংসং লিডার্স অফ 6 জরানি বিসিঙ্গ 2 তারিখ 2টা PM 2 PM ni simi 3 tarik diborni mai samajara ini salnini state conference o conference manjakna ni bagai jotana abai kubai jam obono tinini press meet himani main karan hamna balai hambai chini borong gunang je badal khonna jamatia recently जोंनो खाबोना बीजेपी ओ जॉइन खैगा बताबो बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि खरचा आदं बिनि वानसक मं बब हायाबो तबना सैमाननाय तामंगे बताबो सामानि खानाका बत्ति पार्लन बनाइया ग्रेटर टिपार्लन ने खब वानसक यातै साया ग्रेटर यूनिटी नायो अब हानि सावो एवं बिनि खक्तै जों लाइथांजाक सालदगो जे खलक जाका आककनो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंटिंग मीडिया नि प्रेजेंटेशन जाकमानि यागुलो हयतोबो बसति उत्तर लिया बा रिमालिया तामनि कारणे रिमालिया बा लिया आबो बनो सैमाननाय बिनि वानसकमो बबहाय आबो क्लियरलि बनो सैमानो फेबा जों सानानाय माखाय बो जे अर्गानाइजेशन शुरू खालायमानि DPF आबो स्पेशली एनआरसी न तयै जे एनआरसी 1948 में लागू खालायदों बे सामानि एवं बो ये विदेशी अर्थात डिपोजिट हैकेबा बांग्लादेशी बर अरने हयते फिफुरि माथांतों और तंगैमां लाख हनै आंदोलन खालायमाना रखसाबै बनि लगे बदल बदल तंगैमानि ताबो बिनि आकक फेरक रैखा तिब्रा दखानि बागै पर्सनली कोनो कक सानानि बिनि हयते राइट दंब्ला एवं बो सेंट्रल बीजेपी नि जे वानसकमो आबनो स्टेट बीजेपी वानसक गाय सेंट्रल बीजेपी नि जे वानसकमो अबा हिने बबो मो वानसकनाय सेंट्रल बीजेपी पार्टिकुलर कैसा दफानि ककनमंग न वानसकै सामन तांगला आबन बागै जों वानसको बिनि पलिटिकल कैरियर बन सामतो बाहिरि साननानि सम्पूर्ण बिनि व्यक्तिगत व्यापार एवं जों विश्वास खालायो बसखांनि सालो बिनि लगियो जे तंगनाय रक लाइ थंजाक सालो आ बर रखनो तै दंला अच्छा बीजेपी बाय दंग एनआरसी ले ब्रक चालू दिनो बीजेपी रक मन वान छंगो है बीजेपी बाय दंग एनआरसी चालू दिनो रिया अब तो आलादा रक बीजेपी बाय दंखायनो एनआरसी अंगनाय बीजेपी बितंग एखाय एनआरसी या अब तो कोनो लॉजिको करै तामहंगाखाय अलरेडी आसामो एनआरसी लागू खालायनायनि बागै साजाक एवं एनआरसी न तैयाकै वानसकजाक शुधु आरो या
all over India ono one subjak NRC chalo ni bagai even chini tirprabo je ADC area no bade hai ke ba 6 schedule area bade north east ba jaga 6 schedule area ba ADC tongo adagar no bade NRC chalo phainan hinai borne one subjak abo BJP bai tongthong tongyato jeta aina tongmani borok ainai na abo aro thangkai nongnai ba thangyakai ungniya abo hai kono top Bwswkang কোন ডেভেলপমেন্টটা হলো মেইন। আর আমার আরেকটা কোয়েশ্চন যে উনি বিজেপিতে যোগদান করায় তিপ্রাসা যে দলগুলো এগুলিতে কোনো প্রভাব পড়বে? Kwtal কন্যা বিজেপিতে গত কিছুদিন আগে জয়েন করেছে, এটা সম্পূর্ণ সেটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপরেও যেহেতু এখনো প্রশ্ন আপনারা করেছেন, আমি বলতে চাইব Kwtal কন্যা যে আন্দোলনটা নিয়ে পপুলারিটিটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে 1948 সেই এনআরসি লাগু করা, তার সাথে সাথে বাংলাদেশে গো ব্যাক, রিফিউজিরা গো ব্যাক, সেই আন্দোলন মানে এক কথায় ত্রিপুরাতে হয়তো কিছু অংশ যারা ওনার স্লোগানে বিশ্বাসী অথবা ওনার আদর্শে বিশ্বাসী ওনারাই কিন্তু ওনার পপুলারিটিতে গিয়েছিল। এখন যেহেতু বিজেপিতে উনি জয়েন করেছেন, ওইখানে অনেক আপনারাই তো অনেক প্রশ্ন করেছেন, সেটার সঠিক উত্তর ওনারা দিতে পারেন, উনি দিতে দেননি নতুবা দিতে পারেননি। তাহলে আগামী দিনে জনগণই বলবে যে Kwtal কন্যা কীরকম ধরনের লোক এবং ওনার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার কীরকম হবে, সেটা সময় কথা বলবে। এটা কি আপনাদের ক্ষমতায় সাবনি কেবেন আইপিএফ নি ত্রিপুরালেন শান্তিনি আইপিএফ তিনি ত্রিপুরা মথার মধ্যে আইপিএফ তিনি নাহারমং বাই টিপিএফ অর্থাৎ Kwtal কন্যা নাহারমং কাল্লায় bo je uddeshyo no tei akoi tongmani a uddeshyo bini lama pheri thangka kadai IPF ti to bo tongthong rithong alada uddeshyo tei chole ja kadai bo aro thangma bai thangya bai chini kono hamya probab ungani proshno no bosaya IPF ti agi je sanmani asan mungono tabuk botongo ulo botongnai